गाइस नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सबको ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज खांसी का चैलेंज वीडियो बना रही हूँ। खांसी का चैलेंज वीडियो फ्रेंड, चलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कैसे खांसी कर रही हूँ देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे नहीं कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और न्यू न्यू चैलेंज वीडियो बनाते रहेंगे। खांसी हुआ है फ्रेंड, अब तक खांसी हो गया है। खांसी जैसे हो रही फ्रेंड, देखो